15 ऑगस्टा निमतान गोयात हर घर तिरंगा यात्रा मोहीम चालू जाल्या। भारताच्या ह्या महत्वाच्या दिसाची एक याद म्हण 15 ऑगस्ट मेरेन गोयात कार्यावळी चालू आसतल्यो। Students of Sri Damodar Higher Secondary School of Science, Madgaon, and it is a privilege to take part in such rallies that are organized by the Government of India, and we feel very honored because this is a national movement and we took part in it, so we are very happy. मैं दामोदर हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ साइंस की स्टूडेंट हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि इस स्कूल में मैं गई, और मुझे यह भी गर्व है कि आज हम इस रैली में तिरंगा रैली में भाग ले रहे हैं और ये जोश हमारे देश के प्रति हमेशा बना रहे। जय हिंद, जय भारत। आम्ही श्री दामोदर हायर सेकंडरी स्कूल या शाळेची भुरगीं म्हाका आमच्या प्रिंसिपल सराक स्पेशल थँक्यू म्हणपा जाय, बिकॉज या रॅलीचो एक पार्ट जावप मिन्स एक खूब व्हडलो ऑनर आमच्या खातीर। अशें सदां सदां मेळना रॅलीज बीन, आनी इट इज अ व्हेरी ऑनर, म्हणल्यार एक ऑनर तो आमच्या खातीर की आमी आज हांगा आयल्या आनी आमकां स्लोगन म्हणपाचो चान्स मेळ्ळा आनी सगळ्यांक। सो थँक्यू टू प्रिंसिपल सर, आवर स्कूल अथॉरिटीज एंड एवरीबडी, एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से जय हिंद, जय भारत। The privilege and honor to be a part of this Tiranga Yatra rally organized by Director of Education. We are very much thankful to Deputy Director Sylvia Madam for her full 100% cooperation, and my colleagues who have actively participated in this rally, and all the students of Damodar High School students are a part of this rally. We have given a slogan to be for a national integration program, and this rally will go along to bring unity and solidarity for our nation. Thank you. So this is part of Har Ghar Tiranga rally that has been directed by the central government to make awareness that there should be a flag that should be hoisted in each and every family all over the state. So here we are having around 7 to 8 schools. In fact, 2 more also have joined in. All the schools in and around Margaon were participating in the rally, and we are anticipating around 1,000 and more students taking part in this rally. So the PE teachers, they are the ones who are spearheading the whole thing, and we will be driving home the message, the significance of the national flag.
हे आम्ही डिस्ट्रीब्यूट करता आमच्या घराघरांनी आणि तसेच आमच्या शॉपांनी. हर घर तिरंगा हो सगळ्यांनी जे आयज आमचे पेडण्या तालुक्यान सगळ्यांनी घरान आपल्या स्वता एक लावचो तिरंगा. तसेच जेन्ना तुम्ही सकाळी हो तिरंगा लायलो काय तो रितसर आमच्या कोळ असा तो त्यांचा इवनिंग तो काढून तुम्ही थंयसर तरी जाग्यार सारको नीट दवरपाचो. सांगलेले आसा की पर्यावरण हेच्या खातीर एक संदेश पावोवपाचो. आमी सगळीं अवेर आसतात बट खंय ना खंय तरी टायम काडचो पडटा. डेव्हलपमेंट जाता नो डाऊट आणि डेव्हलपमेंट चालूच उरतले हे सदांच, पण डेव्हलपमेंटा वांगडा डिस्ट्रक्शन हे सदांच येता. ते आमकां बॅलेन्स करपाची गरज आसा. बॅलेन्स आमी करतली जाल्यार आमचो पर्यावरणा कडेन लक्ष आसपाक जाय, एनवायरमेंटा कडेन लक्ष आसपाक जाय. जाल्यार सर आयज स्वता हांगा उपस्थित आसलेले आणि तेंच्यांनी स्वता आपल्या हातीन झाड लायले. हेणी आमकां मोटिवेशन मेळोंक जाय आणि आमी सुद्दां प्रयत्न करपाक जाय खंय ना खंय एक झाड लावप. सगळ्यांक खबर आसा आयज जगान झपाट्यान डेव्हलपमेंट जायत आसा आनी जायत आसतनाच खंय तरी आमचें कर्तव्य आमी समजून एक पेड लावचें, एक झाड लावचें ही लोकांमध्ये भावना जागृत जावची. म्हणून आमचो आमदार, आमचे सरकार, आमचे केंद्रीय सरकार ते प्रयत्न करता की ह्या बदलत्या वातावरणात खंय तरी वातावरणाचें समतोल राखपाक आणि झाडांची खूप गरज आसा आणि प्रत्येकान मनशान एक तरी झाड आपण लावचें. मदलामात मार्केट पर्यंत तेंच्यांनी पदयात्रा काडल्या. तर दुसरो एक आमचो गट आसा तो भुरग्यांनी सायकली घेवन आमच्या स्कुलांचो जे देववाड्यासून आसगावडा, नायकवाडा, साळगांवकर वाडा, सावंत वाडा, गावडे वाडा, दांडोस वाडा ह्या रुटान ही सायकल रॅली काडलेली आसा. जेणे करून आमच्या ह्या समाजान स्वातंत्र्या बद्दल जागृताय जावपाची, वातावरण निर्मिती करपाचो हे एक आमच्या कडसून एक बारीकसो प्रयत्न आसा. प्रत्येक नागरिकान ग्राम स्तराचेर आसूं म्हणजे ग्रामपंचायतीचो झेंडा आमी फडकयता तो कार्यक्रम आसूं, तालुका स्तराचेर झेंडावंदन जाता हे कार्यक्रम आसूं. आमच्या पेडण्यान 15 स्वातंत्र्य सैनिकांचे भव्य दिवस स्मारकय आसा. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार.